Selamat marjupa hubat tahaganupan. Iteruskan hita hata ninay bata. Tuhan Yesus makatahon. Buedo na tardilo, tapi otik do na terpilih. Buedo na do mamanangar hata ni Tuhan Yesus. Tapi otik do na ramanjalo Tuhan Yesus gabe na batani. Matius 22 ayat sada. Pay may basa hita bagyanon martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo mandilo hanami. Ase masuk hubagas harajaon ni nebata. Doma ipasirsir ham dalan nami. Ase ulang hanami mago. Ay mase mangindohan nami Tuhan. Bahen ham pinggol ni partondian nami. Boy manangar soramu. Anja hasiat hatamu ibaga suhur nami. Pasu-pasuham hanami sanggay boge hanami hatamuon. Ibagas goramu hanami mangindo. Amin. Matius bindu 22 ayat sada. Limbaga pasal pesta parunjukon apa tamue na somar pakaian pesta. Jadi Yesus mengajar marhite limbaga. Dop ai iulaki Yesus ma marsahap bani sidea marhasoman limbaga. Nini ma tarpausih do harajaon nagoriatasai bani sadaraja, namambahen pesta parunjukon bani anakni. Jadi isuruh majua-jua ni, mandilo nadop niot tangai. Mandilo nadop niot tangai hinan, hubani pesta ai. Tapi sengraroh si dea. Isuruh mau se jua-jua nalegan. Nini ma. Patugahani mama bani nadop nyotangin. Tonggor ma, dom masirsir pestaku. Dom ma isaya lombu, pakon pinahan nadop pinamombur. Dom masirsir haganuk. Ay peroh manasiam bani pesta parunjukonin. Tapi hapung do uhur ni sidea pasal lot tanganai. Gabela hobema deba hujumani na deba nari hu partiga-tigonni nalegan manangkap jua-jua ni ai yar sikma anjaha ibunuh jadi manggila maraja ai gabe isuruh ma tentarani mamboiskon haganu pamunuhai anjaha manutung hutani sidea. Dop ai ni mahubani jua-jua ni. Dom mana min sirsir pesta parunjukonin. Tapi seng talup na niot tangai. Halani ai, laho mahanima bani ganup sir pangnidalan. Anjaha arah kon hanima mahu pesta parunjukonon, sagala halak na jupahanima. Jadilah ho maju-jua kai hubani sagala dalan. Anjaha ipatupu sidea mahaganup jolma na jupah sidea. Parjahat age na bujur. Gabego ma parpestaonai bani tamue-tamue. Sanggah na masuk raja ai manorih tamui ai. Ididah ma sadahalak na somar pakaian pesta. Gabe nini mahubani. Nasonaha do parmasuk muhujo nambia. Ay seng marpakaian pesta ho. Jadi sip ma iya. Dop ay nini raja ay ma do pak jua-jua ni. Sakut hanima manaheni pakot tangan ni. Anjaha usir hanima ma iya hudarat. Bani iyanan nagolap.
Ijay ma masa partangison apa napatungos-ngosan. Ay buedo na tardilo tapi otik do na tarpili. On ma ihatahon Tuhan Yesus pasal limbaga harajaon ninnay bata. Harajaon na guri atas. Ay buedo na tardilo tapi otik do na tarpili. So na do maksud niyon. Pasal harajaon na guri atasay, buedo na tardilo. Hampe idilo, aupe idilo. Tapi otik do na tarpili. Ang gibasahita mulai ayat 2 ihatahon. Tarpausih do harajaon na guri atasay, bani sadaraja na mambahen pesta parunjukon bani anakni. Jadi isuruh majua-jua ni mandilo nadop iotang. Jadi na tardilo maksud ni ijon na iotang. Songon hita mambahen pesta, bue otangata. Harajan na bata pe sonay. Isuruh majua-jua ni mandilo nadop iotang hinan, hubani pesta ay, tapi sengraroh si dea. Berarti hinando mayotang, isuruh koma idilo. Ang gusto na ilang sahali otangan ni. Marula-kula kibahen opo ni pesta ay. Isuruh mau se jua-jua na legan. Halani seng ranok kanay, isuruh koma jua-jua na legan. Ninima. Patugahan ni mama bani nadop niotangin. Tonggor ma, dom masirsir pestaku. Dom maisaya lombu pakon pinahan na do pinamombur. Dom masirsir haganup. Ay peroh manasyam bani pesta parunjukonin. Dom ma ipadasot tangan. Isuruh koma napatugahkon. Langrasi dia roh. Isuruh koma jua-jua na legan. Marulakulak ipadas opuni pesta ay. Mangingatkon mandilo nadop iot tangay. Hita pesonay do. Marulakulak iboge hita hata ni Tuhan Yesus. Marulakulak ipasinga Tuhan Yesus hita. Ase ulang kita mago. Tapi ase das hita hubani harajaon ni nebata. Lang sahali, lang 2 hali. Marulakulak kita ngarham hata ni nebata. Marula-kula kidilo Tuhan Yesus ase bertobat. Tapi sonaha reaksi ni si dia. Na parlobinokan sengraroh si dia. Na paduahon ayat 5. Tapi hapung do uhur ni si dia pasal otanganay. Gabela hobema deba hujumani na deba nari hupar 3-3an ni. Hapung uhur ni, lang peduli ia. Lang peduli ia hatanay bata. Halani kesibukan. Kesibukan ni ijon, naparjuma lah hujuma, sibuk hujuman. Napar 3-3 pesonay. Laho ya mar 3-3, lao ya patupusen. Lao ya mar bisnis. Haganupan sibuk. Adong be alasan ni. Sonon matanggapan ni halak bani hata ni bata. Ay masyang gerahkon hita mambogi hata ni bata. Isi bukau. Mahalong jumakku. Lau membuat lasina au. Lau mangutip jeru kau. Buetu mang alasata. Per 3-3 pesonay. Hapung do uhur ni si dea. Lang peduli si dea otangan ni na marunjukai. Lang peduli si dea bani hata ni Tuhan Yesus. On ma keadaan ni halak Kristen. Gati do bege hita hata ni nebata.
Tapi ang gohata ni Tuhan Yesus na mandilo hita si paubah uhur. Lang peduli. Hapung do uhur ni si Dea. Napatuluhon ayat 6. Nalegan manakap jua-jua ni ay iyar sikma anjaha ibunuh. Totoy di nga kita, Stefanus halani iambilakon ni ambilan nama dear. Ibaritahon ni goran ni Tuhan Yesus, pabawa Yesus dohaluahon na ijanjihon na bata. Hubani si Abraham, hubani si Daud, hubani opung-opung ni halak Israel. Tapi ipargiji halak Jahudi iya rosimate. So nay maksud ko Tuhan Yesus ijon. Nalegan manakap jua-jua ni ay iyar sikma anjaha ibunuh. Johannes Pandidi pe halani goran ni Tuhan Yesus ibunuh. Jakobus pe halani goran ni Tuhan Yesus ibunuh. Paulus pe halani goran ni Tuhan Yesus masuk ia tutupan. Petrus pe halani goran ni Tuhan Yesus iyarsik itutupan. Halani langrah halak Jahudi manjalo. Langrah halak nalegan manjalo. Ay mase iyarsi jua-jua ni nebata. Sonon ma pasal harajaon ni nebata. Dom madas hubat ta undangan. Dom may ibogeham hata ni nebata. Pabawa Jesus hasadalan asiboy hita ijalo ilobi ni nebata. Jesus na pitor ibahen nebata gabi dosa. Ase ibagas Tuhan Yesus ipitori hitay lobi ni nebata. Domadas hubamu. Sonaha tanggapanmu. Ang gobani limbagaon. Adong hala sing raroh si dia. Adong hala hapung uhurni sing peduli ia. Sibuk ia na hujuma na hutiga. Namar bisnis iteruskan ni bisnis ni. Pakon nalegan. Nalegan homani itakap ni jua-jua kai iyar sikma anjaha ibuno. Sonaha balos ni Tuan si parunjukai. Jadi manggila maraja ai. Gabe isuruh matentarani mamboiskon haganu pamunuhai. Anjaha manutung hutan ni sidea. Hukuman maningun do jadi. Hukuman idabuhkon raja ai. Yesus ai maraja. Jadi halak na langra jalo undangan ai. Langraro hubagas undangan ai. Idabuhkon maholi uhuman. Dop ay ni mahubani jua-jua ni. Dom manamin sir-sir pesta parunjukonin, tapi seng talup na niyot tangay. Maselang talup si Dea, ang godom masirsir si panganon, dom masirsir iyanan parunjukan ay. Halani agepe marulakulak, isuruh jua-jua ni, laho mangalopi na dop yot tangay. Tapi sengdong si dia nararo. Adong be alasan ni. Hapung uhur ni lang peduli ia otangan ni raja ai. Ay masih na masuk neraka holi. Sedo halani lang iotang Tuhan Yesus ia. Tapi halani lang peduli ia hatani Tuhan Yesus. Nahona uhuman halani lang peduli ia hatani Tuhan Yesus. Lang perlu pangahap ni Tuhan Yesus. Perlunan pangahap ni Juma. Perlunan pangahap ni tiga-tiga ni. Langi botoh ni. Ang golang talup ia masuk ku bagas pesta parunjukan ay. Uhuman maidabuhkon hubani. Jadi hatahon raja ay. Halani ay laho mahanima bani ganup sirpang nidalan. Anjaha arah kon hanima mape
hu pesta parunjukanon sagala halak na jupah kanima. Jadilah ho majua-jua kai hubani sagala dalan. Jua-jua ni raja ai patuh mandalakon perintah ni raja ai. Laho masih dia hubani sagala dalan. Anjahai patuh pusi dia mahaganup jol mana jupah si dia. Parjahat agena bujur. Gabego mapar pestaunai bani tamue ai. Parjahat agena bujur. Husirpang-sirpang ia lao. Ay mahalak lang adong alasan ni. Ia sendiri pepay mahon. Ise do na mangarah ko nao. Ise do na mangutangao. Ay masiro ko si utangan. Miterasi dia masuk hu pesta parunjukan ay maparjahat. Age na bujur. Gabego maparpestao nai tamue. Sanggah na masuk rajai manori tamui ai, ididah masa dahala na somar pakaian pesta. Berarti ganupan na iotang, parjahat agena bujurai, masuk hun labah sadah salabah ni. Jadi yang kau masuk ya hun labah ai, ibere pakaian pesta hubani. Ai masih ganupan otangan ai, na masuk hubagas pesta parunjukan ai seragam pakaian ni. Tapi adong sadahalak lang marpakaian pesta. Atap sonaha ia masuk langi patuga hata ni nebata. Tutu atap jendela ia masuk. Lang hun labah ia masuk. Halanya gohun labah ia masuk. Pasti do ibere bani pakaian pesta. Ai masih idida raja aima. Adong sadahalak seng marpakaian pesta gabinini mahubani. Nasonaha do parmasuk muhujo nambia ay seng marpakaian pesta ho. Jadi sip ma iya. Dop ay ni raja ay ma do pak jua-jua ni. Sakuhani mama naheni pak kotangan ni. Anjaha usirhani mama iya hudarat bani iyanan nagolap. Ijay mama sa partangison apa patungos-ngosan. Iuhum halak na masuk hu pesta parunjukan ay ang golang marpakaian pesta. Berarti lang hun labah ia masuk. Halani setiap halak na masuk hun labah ibere do pakaian pesta ni. Totu jinga kita ni hatahon Tuhan Yesus. Ahu do dalan. Ahu do hasitongan apa haguluhan. Isepe lang boy nada subani bapa anggolang marhitehon ni au. Jadi nalang marpakaian pestaon lang marhitehon nila bahay iya. Lang marhitehon dalan na tetapkon na bata. Ay masyang gusur gaw kurta. Lang humbani dalan na tetapkon na bata. Lang boy lang isakut manaheni pakotangan ni iusir ma iya hudarat hubani iyanan nagolap. Ijay ma patungos-ngosan, ijay ma api neraka. Sada hasadalan ito tapkon si parunjuk. Sada hasadalan ito tapkon raja ay. Sada hasadalan ito tapkon nebata aseboy hita masuk hubaga sa rajaon ni nebata. Ay masih si Petrus pe ihatahon ni sengdong goran nalegan. Ibere bani jolma parhiteat tahu haluahon so baligoran ni Jesus Kristus. Langadong jolma na mangaku pabawa ia dalan hu surga so bali Jesus Kristus. Halani Jesus roha surga anjahado mamulak hu surga ia hasadalan ni aseboy kita masuk hubaga sarajaon naguri atas. Ay masyang golang marpakaian pesta. Ang golang masuk kumbani Tuhan Yesus. Pasti do iusir holi. Ida bukon maiya hubani iyanan nagolap. Ay maiyanan partangison apa patungos-ngosan. Ay bue do natardilo. Tapi otik do natarpilih.
Buedo na tardilo, otik do na tarpilih. Tardilo donokan, marulak-ulak do ibere o tangan, tapi lang raya roh, ay masilang tarpilih ya. Isuruh ko majua-jua na legan, ase iotang sa halinari, ipasingat sa halinari, tapi marhapung niuhur do ya, lang peduli iya bani utangan ay. Adong bi alasan ni, dong nalahu juma, dong nalahu tiga, adong nalahu membangun rumah, lang peduli iya otangan ni raja ay. AGP idilo, tapi lang terpilih. Napatuluhon, idilo pe iya, itakap ni jua-jua ni raja ay. Anjaha yarsi ni adong homana ibunuh. Ay masih halak Yahudi. Dom may ibogeni ajaran ni Tuhan Yesus. Dom may ibogeni hata ni Tuhan Yesus. Dom may ibogeni saksi-saksi manak Sion. Pabawa Yesus na dop iparsilangkon si di ay dom mapuho humbani na mate. Halani iya donay bata. Ay maselang boy ijolom hamatean niya. Dom may taluhon ni hamatean. Tapi halak Yahudi. Itakap ni si Paulus. Imasukon ni hututupan. Itakap si dia si Petrus. Imasukon hututupan. Itipali si dia si Stefanus bani batu ros si mate. Ibunuh si dia Johannes Pandidi. Ibunuh ni si Jakobus pakon nalekan. Idilo do namin iya, tapi lang terpilih. Jadi ise na terpilih. Na terpilih ay ma. Na idilo jua-jua ni isirpang-sirpang. Ay mahalak parjahat. Sonay ge halak na bujur. Ibo geni undangan o tangan ni raja ay. Mitora iya dihut hubagas pesta parunjukan ay man na terpilih. Langit tolak ni undangan ay. Tapi ijaloni undangan ay. Ro iya hubani pesta parunjukan ay. Dom masirsiri jay si panganon. Dom masirsiri jay haganupan. Pakaian pedom may pasirsir. Tapi adong homani. Masuk iya huot tangan ay. Tapi lang marpakaian pesta. Lang masuk iya hulaba. Lang masuk iya humbani dalan na itatapkon na ibata. Ay ma Tuhan Yesus. Ay masihatahon Tuhan Yesus. Masuk mahani mahun labah na sompitin. Ay bolak do dalan huhamaguan, tapi etek do dalan huhaguluhan. Anjaha otik do halak mardalan hujay. Otik do natarpilih. Sonari pareksaham dirimu. Dihu do naniham ibagas natarpilih ay. Atap dihut ham songon halak namarhapung niuhur. Lang peduli. Lang peduli pertobatan na ihatahon Tuhan Yesus. Ihap kitang guhu gereja do masukup. Dihu partupuan do masukup. Langay dalan na si boy kita masuk huharajaw ni nebata. Tapi dalan ni tetapkon nebata ay ma Tuhan Yesus. Ay mase anggolang Tuhan Yesus na itetapkon nebata ay ijaloham. Jadi nebatamu. Anggolang Tuhan Yesus dalam muhu surga. Lang boy ham jupah pakon na ibata. Anggoy bain ham dalam mu sendiri. Atap ihap kamar hite habujuron. Ihap hamar hite horja bagal na pasing. Atap ihap kamar hite na rajin marminggu. Ihap kamar hite na mangidangi. Tuhan Yesus makatahon. Ipadarat dohum pesta parunjukan ay. Berarti lang marpakaian pesta. Halani sada hasalabahni. Anjaha setiap halak na masuk hun labahay. Ibere pakaian pesta. Ay masih sada hasadalan ku surga. Anggolang kuncay ham masuk. Lang dihut ham hubagas harajaon ni nebata. Buedo na tardilo. Tapi otik na terpilih. Dom matardilo ham.
Dom marula-kula kita ngarham hata ni Tuhan Yesus. Mandilo ase bertobat. Mandilo ase persaya pa bahwa Yesus dunay bata naroha surga. Ia madalan ni surga. Halani ia pedo mamulak hu surga. Langadong dalan naligan. Anggo jaloham o tanganon. Dihut maham masuk. Dihut maham terpilih. Tapi anggolang. Agepe tardiloham. Agepe doma idilo. Tapi anggolang ijaloham. O tanganay. Roham hubagas o tanganay. Roham hubani Tuhan Yesus. Iusir dohomani hun lobe ni Tuhan Yesus. Ida bukon mahubagas partangison ianan nagolap. Partangison apa patungos-ngosan. Pareksaham hapor sayamu. Dihu donaniham terpilih. Martonggo hita. Tuhan Yesus ibahen ham limbaga. Patugahkon pasal harajaon naguri atas. Iyo tangham hanami marhite hatamu. Doma marulakula kiboge hanami hatamu. Anggobani limbagaon. Agepe doma ibogeni o tanganay. Lang raia roh. Adong homana marhap punguhur. Lang peduli iyo tanganay. Ito ruskon ni horjani. Adong nahujuma adong nahutiga-tiga. Adong homani. Iarsik ni jua-jua ni raja ay. Anjaha ibunuh ni. Ay mase halak nasonon. Lang talup masuk hubagas harajaon ni naibata. Lang talup dihut hubagas o tanganay. Lang talup dihut hubagas pesta parunjukan ay. Tapi halak na isirpang-sirpang, na idalan-dalan. Dop ibogeni o tanganay, mitor dihut iya, masuk hupar pestaon ay. Iya man natarpilih. Tuhan bain hama, anggo ibogehan nami o tangamu. Raha nami dihut. Manjalo o tangamu ay manjalo ham. Jadi raja nami. Asedihu ka nami terpilih. Talup maha nami ibuan ham hubagas harajamu. Tondi muna pasing Tuhan manorangi hanami sahalak-sahalak. Ase ulang hanami iambukon huianan hukuman ay. Oma tonggo nami Tuhan Yesus na ibata nami. Isombah ka nami ham. Amin.